अच्छा है, बहुत बहुत खूबसूरत जगह पर हम काम करने जाता है, बहुत अच्छा काम है हमारा। और ये मिनारुल भाई हमारा भाई है। डॉलर के अंदर काम करने के लिए तुम्हारा कैसा लगता है? डॉलर के अंदर अच्छा लगता है ना मोनू भाई? डॉलर को क्या बोलता है तुमको? क्या? तुम लोगों ने क्या बोलता है डॉलर को? नहीं समझा। डॉलर मतलब ये बारका को क्या बोलता है? हम वो कश्ती बोलता है इसको। कश्ती तो बहुत बढ़िया होता है ना, तो छोटा है। और ये सामान वाला है ना, इसमें सामान लेके जाता है, ये दूसरा कश्ती है। এই হলো আরেকজন বড় ভাই, এনার নাম আমির হ্যালো হামজা। হ্যালো হ্যালো, কেমন আছো বন্ধু ভাই? ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? তুমি বাংলা বুঝো? ভালো। হ্যাঁ, তুমিও বাংলা বুঝো? বুঝু বুঝু। বড় ভাই, তুমি কি বাংলা বুঝো? হ্যাঁ। তুমি আফ্রিকায় কি বাংলা চলে? চলে। হ্যাঁ, ভেরি গুড ভেরি গুড। দেখো বন্ধুরা, এখান দিয়ে যাব। আসলে খুবই সুন্দর জায়গা এটা। ক্যামেরার মাধ্যমে আসলে উপস্থাপন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এই আশপাশে অনেক ফল গাছ আছে, ফলগুলো পড়ে পড়ে যায় কিন্তু খায় না কেউ। আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এই যে ফল গাছগুলো, ছোট ছোট ফল, এখানে 3 ফল গাছ আছে। তো সাথে থাকো আর দেখতে থাকো সামনের সৌন্দর্য।